Segera subscribe channel bermanfaat ini. Klik lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Okay, good evening everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? I hope everyone is in a good condition. Happy Monday. So yes, welcome back again with me, Mr. Rasbi, with tutorial number 1. Still learning about listening section of TOEFL. Now we are going to continue to the skill number 9, and hopefully for skill number 10, if it's possible. Then still talking about negative, right? On last Friday, we have learned two negative expression, which is negative and then double negative. And now we are going to talk about almost negative. Kita sekarang akan ngomongin tentang almost negative. Yang kita ketahui tentang almost kan hampir ya. It means that this is not negative but almost negative. Okay, so it's not 100% negative. Kan kalau yes positif, 100% positif, and then or kalau not, ya berarti it's 100% negatif. Berarti tidak kan, antara ya dan tidak. Dan then kalau almost negatif berarti hampir, almost negative. Let's take a look to the example. Di speaker pertama, teman-teman akan mendengar, for example, were you able to pay the electric bill? Apakah kamu bisa atau mampu membayar tagihan listrik? And then here the second speaker said, I had barely enough money. Okay, I had barely enough money. Okay, we have had di sini, berarti kan dari kata have ya, punya, tapi menjadi past tense menjadi had. Okay, I had barely enough money. Berarti had ini kan berarti kan punya, berarti dia mampu sebenarnya. But then barely enough money. Okay, barely di sini kan kayak hampir. Okay, hampirnya adalah enough di sini, barely enough menjadi contextual meaning, menjadi uh, hampir tidak cukup pemaknaannya gitu ya, karena dia bisa tapi hampir tidak cukup uangnya, right? What does the man imply? Kalau nggak punya kan berarti doesn't have any money, tapi ini I had barely enough money. Okay, dia mampu but then pas-pasan gitu ya, hampir tidak cukup. What does the man imply? Kalau yang A kita lihat, he had plenty of money for the bill. Plenty berarti banyak, right? Berarti dia punya banyak uang, berarti otomatis salah. Karena kan dia cukup ataupun pas-pasan, hampir tidak cukup uangnya. Barely enough money. Yang B, he did not have enough money for the bill. Nah, did not have enough money berarti 100% negatif. Sedangkan dia bilang barely enough. Had barely enough. Berarti yang B menjadi salah karena dia negatif. 100% negatif. Kita lihat dulu yang C, yang D, he was unable to pay the bill. Dia tidak mampu. Able kan mampu, ditambahin negatif, prefix on, menjadi dia tidak mampu. He was unable to pay the bill. Dia tidak mampu untuk membayar tagihannya. Disalah juga karena ini negatif. Yang C menjadi betul, kenapa? Karena he paid the bill. Dia bayar. Paid ini kan dari kata pay, jadi past tense, telah dibayar. He paid the bill, but has no money left. Tapi uangnya habis. Maksudnya tidak ada uang lagi tersisa. That's what we call barely enough. Almost negatif, hampir tidak bisa gitu ya, hampir tidak cukup. So the answer is C. Ya, berarti kita sekarang bisa menyimpulkan, it concludes that barely, okay, barely is one of the almost negative expression yang mengindikasikan kalau ini hampir negatif. Apakah hanya ada barely? Mari kita lihat. Let's just take a look to this box or table. This is the common almost negative expression. Di TOEFL kita simpulkan ada beberapa common almost negative yang sering muncul di listening section. Oke, kita simpulkannya atau kita bagi menjadi dua. Oke, ada almost none. Oke, almost none itu hampir tidak ada berarti kan ya. Hampir tidak ada, lebih ke bentuknya gitu, tidak ada, hampir tidak ada. Bila bisa ke kuantitatif boleh. Oke, tapi intinya almost none, hampir tidak ada. Lalu juga ada almost never dari kata frekuensi, oke, dari kata dari bentuk frekuensinya, oke, apakah sering atau tidak sering, jarang, oke, ada dua, almost none and almost negative. Kan kalau almost none berarti
none itu tidak ada kan, none. Kalau almost never berarti ke frekuensi berarti tidak pernah sama sekali gitu ya. Itu negatifnya. Tapi ini almost negatif. Hampir tidak pernah. Berarti kita bisa menyimpulkan hardly, barely, scarcely ataupun only ini ngebentuk ke almost none. Oke, hampir tidak ada. Oke, kayak tadi barely enough money berarti hampir tidak cukup. Oke, hampir tidak cukup. Nah, pun sama. Jadi ini penggunaannya interchangeably ya, bisa digunakan di berbagai konteks tapi maknanya sama, hampir tidak ada. Contohnya there is hardly any food in the refrigerator. Oke, there is hardly any food in the refrigerator. Berarti almost none. Berarti apakah banyak makanannya? Tentu tidak. Oke, karena almost none. Tapi kalau tidak ada, there is no food in the refrigerator. Oke, berarti itu negatif. Tapi kalau hardly berarti almost none. Hampir tidak ada berarti sedikit. Pun sama dengan almost never. Kita punya rarely sama seldom. Oke. Rarely sama seldom. Berarti kan frekuensi berarti jarang. Contohnya he rarely drives to work. Dia rarely drives to work. Dia jarang berkendara ke tempat kerja. Berarti kalau negatifnya apa? He never drives to work. Oke. Jadi bukan tidak pernah tapi jarang. Oke. Jarang. Berarti apakah tidak sama sekali? Itu tidak. Oke, tapi jarang. Frequency. Nah, ini adalah common almost negative expression. Dan ini akan selalu teman-teman temui di listening section. Mungkin beberapa sekitar 3 atau 4 soal. I cannot guess exactly, tapi akan selalu ada. Almost negative. Oke, let's take a look to the example. Teman-teman silakan coba bantu Mister untuk jawab. Number 1. I hear that Mona's been offered the manager job. Saya dengar Mona ditawari untuk menjadi manajer gitu ya di kerjaannya. Lalu kata second speaker, but she has hardly any work experience. Dia has hardly any work experience. Hardly berarti apa? Almost none, right? Any work experience. Kira-kira jawabannya A, B, C, O. Silahkan dijawab di kolom chat box. Apa? She has hardly any work experience. That's good. D ya. Berarti Mona hasn't worked for very long. Kalau yang B, yang A, Mona tidak kerja keras, tidak pernah kerja keras. Yang B, Mona experience has been hard, experience-nya cukup sulit gitu ya. Mona's job as manager is hard, kerjaan Mona untuk jadi manajer itu susah ataupun berat. Yang D, hasn't worked very long, tidak begitu lama. Berarti experience-nya kan lack of experience. Berarti hardly, none. Number 2, yes, nomor 1 D ya. Number 2, how much time did Sam spend on his paper for economic class? Sam has seldom, frekuensi ya. Sam has seldom taken so much time on research paper. What does the man mean? Kira-kira mana? Seldom, jarang kan? Ingat. He has seldom taken so much time on research. Remember, 10 second. Dan ini masih dalam bentuk teks. Usually, kalau teman-teman udah dengar usually, sangat berbanding terbalik dengan seldom, right? Rarely, mungkin. She took too much time. Too much time, padahal dia jarang. Sam should have worked harder on this work. Oke, ini malah kayak dia harus kerja lebih keras lagi ke papernya. Kira-kira nomor 2 jawabannya apa? That's good. Ada yang lain? Ada yang jawaban yang lain? Baru ada satu nih, ke direct message. Itu udah ada clue-nya tuh. Yes, of course ya. Seldom kan sama dengan rarely. Berarti jawabannya adalah B. Jarang kerja keras kan. Gitu. Jarang kerja kerasnya dalam konteks apa? Research paper. Terakhir, does Steve usually park his car there? Si Steve biasanya emang parkirnya di sana gitu ya. Only once, okay? Only once has he parked his car in that lot. Okay? Lot ini sama kayak tempat kayak park gitu ya. Only once has he parked his car in that lot. Kira-kira yang mana? Only once. Itu kan almost never.
That's good. Yang lain? Oke, Kak Santi sudah jawab. Kalau yang A kan, he parked his car there once in a while. He parked his car there a lot. He only leave his car there for a short period of time. Kalau yang D, he left his car there on just one occasion. Only once, remember. Yes. So the correct answer is D. That's good. Occasion itu kayak sama kayak once sekali kita occasion. Okay. Sekali waktu gitu ya. Right. Without further, let's jump to the listening section and the real one. Teman-teman silakan dilatih lagi, coba kepekaannya terhadap khususnya di almost negative ini. Oke. Kalau teman-teman butuh ini lagi ada hardly, barely, scarcely, only untuk almost none, ada rarely, ada seldom, almost never. Sorry, tadi only, almost none ya. Almost none. Oke, let's go. Exercise number 9. Silakan dijawab. Wait a second, Mr. Bloom ini dulu. Number 10. Steve. Okay, wait. Exercise. TOEFL Exercise 9. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the tape, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of almost negative expressions. Number 1. Do you expect a lot of rain this month? It hardly ever rains in July. What does the man mean? Number 2. Were all 3 students accepted to the university? Only John was accepted. What does the woman mean? Number 3. Did Mark do well in Professor Frank's class? Mark barely passed the history exam that Professor Franks gave. What does the woman mean? Number 4. I can't believe how long we've been here. Dr. Roberts almost never keeps his patients waiting long. What does the man mean? Number 5. I can't believe Betty is not at work this week. Only rarely does Betty take a vacation in winter. What does the woman mean? Number 6. Does Steve study very much? He hardly ever opens a book. What does the woman say about Steve? Number 7. Was the philosophy exam very long? I scarcely had time to finish it. What does the man mean? Number 8. I was so bored at the staff meeting. Seldom have staff meetings lasted this long.
What does the woman mean? Number 9. Are you enjoying the barbecue? Only rarely have I tasted such delicious meat. What does the man mean? Number 10. Does your broken arm hurt very much? Only if I try to move. What does the man mean? Alright, let's discuss the answer, but I do really hope that we can use this meeting as a night for practice more, yeah. So allow me to just share the answer, but then if you want to talk more about that number or that particular question, please feel free to talk to me, because we have skill number 10, and then we have the exercise for 1 to 10 and 7 to 10. Okay, akan banyak praktis, jadi yang dibahas juga akan banyak. Jadi I do really hope that you can, for example, sir, what is this question? For example, why the answer is A, B, C, or D. Okay, boleh request langsung aja ke chat box, boleh ke direct message. Okay, because it's impossible for us to talk every question, right? Because it took around probably 5 until 6 minutes only for one number. Okay, so salah satu tips di almost negatif ini adalah bagaimana teman-teman bisa mengetahui kalau almost none itu berarti antara hardly and then only dan lain-lain. Lalu juga kalau di almost never berarti antara seldom sama rarely. Jadi biasanya nanti dia akan ketemu di optionnya. Ketika dengarnya rarely, mungkin ketika ada nemu seldom di situ mungkin jawabannya itu. Pun sebaliknya. Tapi tentu harus dipahami lagi juga maknanya untuk memastikan. Number 1. What is your answer? Yes, of course, number 9 is A. Good. Well done, Kak. Number 2. Yes. 2 were not admit. 2 yang tidak terima atau tidak diterima. To be ada past tense juga ya. Ini were sama verb 3 tidak diterima. Number 3. Ini mudah sih harusnya ya, number 3. Yes, A. That's good. Number 4. Yes, I'm still waiting. That's good. Yes, number 4 is C, ya. Dr. Roberts is generally punctual. Number 5. Oh yes, sorry, I'm so sorry. Punctual is like kata sifat ya, kayak dia orangnya tepat waktu gitu ya. Always on time. Yuk, number 5. Okay, good. D, yes. Number 5 is D. Unusual, okay. Usual biasa, unusual berarti tidak biasa. Number 6. Wah, ini jelasin nomor 6. Udah ada kuncinya ya, ada rarely. Seldom, rarely. Good. Course ini berarti masuk ke kelas kan. 7. Ini harusnya agak sulit di nomor 7. Let me see your answer. Yes. Let me talk about this one ya. Wait a second. Number 7 ya. Wait, yeah.
Was the philosophy exam very long? Lalu kata second speaker-nya, I scarcely had time to finish it. Okay. Scarcely, almost, never. Had time, berarti almost never punya waktu untuk menyelesaikan. Sehingga nomor 7 paling tepat adalah lebih, bukan dong. Scarcely had time. Hampir tidak ada waktu. Sehingga nomor 7 jawabannya adalah C dong. Yes, ada yang jawab C nih. Good. Well done, Kak Shanas. Okay. Scarcely had time. Okay. Jarang ada waktu. Berarti he used every possible minute to finish it. Gitu ya. Karena saking jarangnya. Kalau plenty itu banyak waktu berarti. He was scared, he wouldn't finish it. Dia takut, dia tidak bisa menyelesaikannya. Yang D, he was unable to complete the exam. Berarti ini sangat negatif. Kalau yang B ini nggak ada konteksnya, nggak masuk. Oke, nggak masuk ke pertanyaannya. What does the woman mean, kan? Gitu. So, nomor 7 is C. Number 8. Ya, of course, ini A ya. Nomor 8 tentu jawabannya alpha. This was a very long staff meeting. Number 9. Yes, number 9. Ini menarik nih kalimatnya tadi. Yes, that's good. This meat is the best he stays in a long time. Ya, kan dia bilang only rarely, okay, have I taste such a delicious. Jarang-jarang nih aku ngerasain makanan enak ini gitu ya, merasakan makanan enak ini. Number 10. Nomor 9 C ya. Good. Number 10. Of course. Yes. There's no pain if you rest quickly. Okay? Karena kan dia bilang kan dia yang speaker pertama dia bilang, does your broken arm hurt very much? Sakit banget itu tangan yang patah itu. Only if I try to move. Okay? Sakit hanya ketika saya coba bergerak. Berarti ketika dia nggak gerak, there's no pain if he rests quietly. Kalau dia benar-benar istirahat dan nggak gerak sama sekali, pasti tidak sakit. Kalau yang A, he broke his arm trying to move it. Dia mematahkan tangannya ketika mencoba menggerakkannya. Kalau yang B, he only hurt the broken arm. Dia hanya menyakiti broken arm-nya atau tangan yang patahnya atau lengan yang patahnya. Yang C, he tries to move the broken arm. Dia hanya mencoba untuk menggerakkan tangan yang patahnya gitu. A, B, C, D nggak masuk konteks percakapannya sama sekali, right? Sehingga jawaban paling tepat adalah D. There's no pain. Tidak ada rasa sakit jika dia beristirahat dengan tenang gitu. Quietly itu maksudnya tidak bergerak sama sekali. So nomor 10 D. Oke, kayaknya jawabannya cukup bagus ya. Banyak yang betul. Mungkin tadi ada miss di nomor berapa tadi ya? 7 ya kebanyakan. Right. So silakan share your answers sambil Mr. menjelaskan untuk skill number 10. Listen for negative with comparatives. Nah, ini membutuhkan sedikit kejelian. Bagaimana teman-teman bisa membedakan apa yang namanya negatif, which is, I believe that you already know about it. Teman-teman udah nggak bingung lagi ya tentang apa itu negatif. Ada kayak no, not, lalu juga don't, didn't, doesn't, hasn't, haven't, dan lain-lain ya. Ataupun bahkan bisa aja dalam bentuk prefix ya, impossible, gitu ya, unusual. Intinya udah tahu ya, yang mengindikasikan negatif. Nah, kita akan ngomongin tentang negative with comparative. Kenapa harus tahu bisa mengindikasikan seperti tadi? Karena, lihat nih kata kuncinya. A sentence, atau kalimat atau ungkapan ya, with negative udah tahu ya tadi ya, tentang no, ataupun bisa jadi dalam bentuk prefix, intinya bentuk negatif, and comparative. Nah, jika teman-teman menemukan statement ataupun kalimat yang menggabungkan antara negatif, lalu juga comparative itu kayak more, smarter, bigger gitu ya, kayak komparasi gitu ya, mengkomparasikan ataupun lebih misalnya gitu ya. Nah, dia akan memiliki makna has a superlative. Superlative itu maknanya adalah very strong meaning. Strong meaning itu adalah paling banget, kuat banget gitu ya. Jadi kayak terpaling. Jadi kalau nemuin teman-teman ada kata negative expression, mau itu dalam bentuk
langsung kayak misalnya not ataupun none, atau juga yang dalam bentuk prefix seperti impossible dan lain-lain yang ada awalannya. Intinya negatif, lalu digabungkan dengan komparatif. Komparatif itu yang seperti tadi yang bisa bilang kayak apa namanya ter ataupun perbandingan juga bisa gitu ya. Nah, artinya menjadi superlatif atau strong meaning. Kita lihat contohnya. What do you think of the news in the math class? Nah, menurutmu apa pendapatmu tentang mahasiswa baru ataupun student baru di kelas matematika? Kata dia, second speaker dia bilang, no one. Nah, ini kan negatif ya. Tidak ada satu orang pun. No one is more intelligent. Intelligent bisa pintar, bisa cerdas, dan lain-lain. More, tapi di sini ada. More ini adalah komparatif. Oke. Okay? No one is more intelligent. Tidak ada satu orang pun yang lebih intelligent, lebih pintar dan she is dari dia. Dia ini ke siapa sih-nya? Ke new student. Lihat perbandingan komparasi pergabungannya. No one negatif dengan more yang dalam konteks ini adalah comparative. Berarti dia akan mempunyai makna yang very strong, a superlative meaning-nya. Berarti yang paling, dia akan menjadi makna paling. Kalau yang A, she is not very smart, dia tidak pintar, berarti bukan. He is smarter than she is. He ini dia laki-laki lebih pintar dari she is. Siapa itu? Nggak ada. Oke, nggak ada konteksnya, nggak ada he juga, nggak ngomongin he. Yang C, other students are smarter than she. Ada yang lebih ataupun siswa yang lain lebih pintar dari dia. Tentu bukan ya. Kan no one is more intelligent. Berarti ada superlatif di situ. Dia paling apa ya? Paling intelligent. Yang D, she is the smartest student in the class. Nah, smartest ini adalah bentuk superlatif atau yang very strong meaning, gitu ya. Paling kan. Smartest gitu ya. Smart pintar, kalau smartest berarti yang paling pintar. Nah, itu adalah namanya makna superlatif. Oke. Ya, jadi teman-teman jangan bingung. Pokoknya kalau nemu formula seperti negatif dengan komparatif, banyaknya sih more ya, teman-teman. Gitu. Berarti bisa dipastikan itu adalah mempunyai makna superlatif. Lihat, cari aja jawaban yang biasanya mempunyai makna superlatif atau punya bentuk kata superlatif, smartest gitu dan lain-lain. Mari kita lihat ada beberapa contoh di sini. Nah, komparatif itu kalau nggak more ada juga yang Oke. Kalau more kayaknya udah jelas ya. Kayak misalnya, no one is more beautiful than she is. Jadi berarti dia paling cantik dong. The most beautiful karena negatif dengan more gitu ya. No one is more beautiful. Dari pemaknaan sini ya sebenarnya teman-teman bisa memahami ya. Gak ada satu orang pun yang lebih cantik dari dia gitu ya, dari wanita tersebut. Berarti ya dia paling cantik. Tapi ada juga yang ini yang kadang-kadang bikin bingung nih. Yang ER ini. Oke, misalnya gini. He couldn't be happier. Oke. He couldn't be happier. Secara makna kadang-kadang kita dapatnya kayaknya dia tuh nggak bahagia gitu kayak karena dia tidak bisa happy gitu ya, karena he couldn't. But remember, ada format itu. Negatif. Oke, negatif ini diwakili oleh not ya. Ini kan could not kan? Could not. Couldn't apa? Happier. Bentuk ER ini adalah bentuk komparatif. Gitu ya, komparatif, komparasi gitu ya. Jadi, teman-teman harus tahu, oh ini berarti sangat happy. He is extremely happy. Jadi ambil kata sifatnya. Oh dia senang gitu ya. Oh happy berarti dia extremely happy. Ingat superlatif, very strong meaning. Negatif dengan negatif dengan komparatif mempunyai makna superlatif. Superlatif ini adalah very ataupun the most. He is extremely happy. Extremely happy berarti sangat senang. Oke. Jadi jangan terjebak. Biasanya kita terjebaknya di sini sih. Oke, couldn't be happier kayak terkesannya nggak bahagia gitu, tidak bisa bahagia. Padahal bukan. Berarti dia sangat bahagia. Misalnya kalau kita seringnya kayak couldn't be better gitu ya. Ya kan? Couldn't be better. Kayak how are you? Couldn't be better gitu ya. Nggak bisa lebih baik dari ini. Nah, itu maksudnya adalah sangat baik. I'm very fine gitu. Oke, bukannya tidak bisa fine gitu ya, nggak bisa better gitu, nggak. Ingat-ingat ya. So komparatifnya ada more sama ER. Formula dari negatif dengan more ataupun negatif dengan ER gitu, mau happier maupun better, banyak banget. Oke, itu mempunyai makna superlatif atau very strong, very the most gitu. Mari kita lihat contohnya. Have you gotten over your cold yet gitu ya. Oke, gimana demam kamu udah
sembuh belum gitu ya. I couldn't be feeling any better today. Ayo, kira-kira mana jawabannya? Okay. Have you gotten over your cold yet gitu ya? Kayak itu si penyakitnya udah sembuh belum gitu ya? Udah mau kayak semacam pilek, demam ataupun apa? Dingin gitu ya. Panas dingin gitu ya. Cold itu bisa banyak maknanya sih sebenarnya. Meskipun kita udah punya apa fever di demam, tapi cold juga kadang-kadang kan kayak dingin banget gitu ya. Lalu juga kadang-kadang perasaannya demam. Intinya lagi sakit kan. Pilek, lalu juga I couldn't be feeling any better gitu ya. Yes, ada ER di situ, lalu ada negatif, berarti jawabannya adalah ya, I'm still waiting. Kalau yang D, a bit better, sedikit lebih baiknya. Padahal kan ini harusnya superlatif. Berarti jawabannya adalah A, that's good. Thank you. Oke, jawabannya adalah A, he's feeling terrific. He is feeling terrific. Terrific itu terkesannya kayak kita kayak negatif, padahal terrific itu kayak luar biasa, dahsyat, amazing gitu. I'm feeling amazing kayak gitu. He's feeling amazing. Oke, berarti jawabannya adalah A. Number 2, what did you think of Mike when you first met him? Apa pendapatmu ketika pertama kali bertemu dengan Mike? He couldn't have been more unfriendly. Hati-hati ya. He couldn't have been more unfriendly. Kalau friendly kan berarti ramah. Unfriendly berarti tidak ramah. Maknai superlatifnya. Kira-kira mana jawabannya? That's good. Cek ya. Mike didn't seem to like him at all. Okay. Mike terlihat tidak suka dia sama sekali gitu ya. Sangat tidak suka gitu ya. Itu kan ekstrim ya. Superlatif. Kalau yang A sangat friendly, yang B we could have met him sooner, lebih cepat gitu ketemunya. Nggak ada gitu ya. When he met Mike, he didn't have friend. Apalagi gitu ya. Dia ketika ketemu Mike, dia nggak punya teman, nggak masuk konteks percakapan. Tentu yang betul jawabannya adalah C. Good. Number 3, did you see Teresa's grade on the math exam? It was unbelievable. Okay. Lalu kata second speaker-nya, no one else could have done better. Nah, ini gampang sih. Yuk, langsung. No one else, nah, negatif, could have done better. No one could have done better. Number 3, of course. Yes, that's good. C ya, jelas. Berarti Teresa got the highest. Paling superlatif kan, paling. Teresa got the highest grade. Mendapatkan nilai yang paling tinggi. Oke, remember. Negatif, lalu comparative. Maknanya menjadi superlatif. Very strong. Good. Let's go. Exercise number 10. Still talking about negative with comparative, yang berarti adalah superlatif. Maknanya kan menjadi super ataupun very. Let's go. Exercise number 10. TOEFL Exercise 10. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the tape, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of comparatives with negatives. Number 1. Are you pleased with the exam results? I couldn't be happier. What does the woman mean? Couldn't be happier. Number 2.
Is Paula lazy as usual this semester? She's never tried harder. What does the man mean? Number 3. Was it a good sale? Did you buy a lot? Prices couldn't have been any lower. What does the woman say about the sale? Number 4. What do you think of Betsy? I don't know a more intelligent woman. What does the man say about Betsy? Number 5. Did the patient really need the surgery? It couldn't have been more unnecessary. What does the man mean? Number 6. Did any of you get hurt in the accident? We couldn't have been luckier. What does the woman imply? Number 7. How do you think you did on the final exam in biology? Nothing could have been more difficult than that exam. What does the man mean? Number 8. Are you ready to accept the new position? Nobody wants that job more than I do. What does the woman mean? Number 9. How did you do in the race? Only one person was faster. What does the woman mean? Number 10. Do you think that the math project this semester was easy? Seldom has a math project been more complicated. What does the man mean? Okay, let's go. Number 1. Couldn't be happier, of course. Jawabannya adalah D. That's good. She's delighted, sangat senang ya, with the result, sangat senang, sangat bahagia gitu ya dengan hasilnya. Number 1, Delta. That's good. Number 2. Yes, number 2. She's never tried harder. Never, negatif, harder. Berarti never try harder. Ayo, she's never try harder. Kalau yang C berarti made a strong effort. Lihat, never try harder. Never try harder. Berarti dia negatif harder, mencoba lebih keras. Tapi dia never. Berarti yang superlatifnya apa? That's good. Kata Sandi A jawabannya. That's good. Oke, sehingga nomor 2. Oh, wait. No. Ini bukan negatif. Wait. Kata second speaker ini dia bilang, first speaker dia bilang, is Paula lazy? Ya, sorry. Ada percakapan itu, sorry. Is Paula lazy as usual this semester? Nah, gitu. Kalau kata second speaker-nya, she's never tried harder. She's never tried harder. Berarti tentu jawabannya adalah
That's good. C. Paula made a strong effort. That's good. Sorry. Okay. Ada konteksnya ya. Dia bilang kan is lazy nggak gitu. Just never try harder. So Paula made a strong effort. Okay. Number 3. Yes, number 2 is C. Paula made a strong effort. Number 3, yes, langsung di-share dulu sebelum Mr. cek statementnya. Yes, good. A. Jangan bilang price couldn't have been any lower. Negatif, been any lower. Berarti, in other words, jawaban paling tepat adalah A. The price were gray. Karena kan harganya turun. Sangat gitu ya. Murah banget gitu ya kalau kita bisa bilang di bahasa Indonesia. Number 4. Nomor 3, yes, betul jawabannya. Number 4. Okay, number 4 dia bilang, what do you think of Betsy? Gitu. Lalu kata si sekretarinya, I don't know a more intelligent woman. Ya, ini sama kayak tadi ya. I don't know more intelligent woman. Berarti, in other word, dia adalah yang pintar. Sehingga she is extremely intelligent. Sangat pintar dong. Berarti D. Nomor 4 itu delta. Number 5. Ini seru sih yang nomor 5 ini. Oke, ada negatif, it couldn't have been more. Berarti kan udah pasti nih, superlatif nih ya. Tapi apanya yang superlatif? Unnecessary. Lagi ngomongin tentang surgery kan, ini harus dioperasi jangan gitu ya. Pasiennya, lalu kata dia bilang, couldn't have been more. Berarti kan ini superlatif. Apa yang superlatif? Unnecessary. Tidak diperlukan. Berarti jawabannya adalah kalau yang B, the necessity for the surgery was unquestionable. Berarti tidak dipertanyakan lagi, berarti sangat harus dioperasi dong. Kalau yang jawabannya B. Kalau yang C, the surgeon felt that the operation was necessary. Si dokter yang akan mengoperasinya merasa operasi sangat diperlukan. Kalau yang C, lihat unnecessary, ada an-nya. Unnecessary. Yes, sehingga jawaban paling tepat adalah A. The patient absolutely didn't need the surgery. Tidak butuh, karena dia bilang kan gini, it couldn't have been more unnecessary. Negatifnya di couldn't, okay? Have been more itu lebih ke tenses aja. Have been more, gitu ya. It couldn't have been more unnecessary. Berarti sangat tidak dibutuhkan, gitu. Kan unnecessary. Kalau necessary baru betul jawabannya betul-benar harus dioperasi. Tapi ini unnecessary. Makanya kuncinya di sini tuh untuk di tipe question ini adalah kita dengerin apa tuh poinnya. Yang kan superlatifnya udah dapat tuh. Negatif tadi couldn't, lalu ada more, couldn't have been more. Tuh apa tuh yang couldn't have been more tuh apa ya? Unnecessary. Oh, unnecessary. Berarti apa sih yang unnecessary itu? Surgery-nya. Sehingga jawabannya adalah A. The patient absolutely sangat tidak membutuhkan surgery. Gitu. Jadi jawaban nomor 5 adalah A. Number 6. Yuk, number 6. Did any of you get hurt in the accident? Ada yang terluka? Gitu. Lalu kata speakernya, we couldn't have been luckier. Nah, we couldn't have been luckier. Couldn't luckier, gitu ya. Beruntung kan? We couldn't have been more luckier. Ataupun luckier. Sehingga jawabannya adalah yes. It's a B. No one was hurt. That's good. Karena beruntung banget kan gitu. Beruntung banget ya diasumsikannya kemana? Ke B. Nggak ada satu orang pun yang terluka. Kalau yang A, mereka tidak beruntung. Yang C, the accident was unfortunate. Accident-nya sangat tidak diharapkan gitu ya, sangat disayangkan. Sangat tidak disayangkan gitu ya, sorry. Lalu kayak yang D, she want to have a better luck. Dia ingin mendapatkan atau mempunyai keberuntungan gitu yang lebih. Nggak masuk. Sehingga yang paling tepat adalah B. Nomor 6, yes, B. Number 7. Number 7 dia bilang, speaker keduanya dia bilang, nothing could have been more difficult than the exam. Berarti
Oke, tidak ada satupun, ada couldn't have been more difficult. Jadi ada difficult di situ ya. Jadi sangat sulit dong examnya. Then, nothing berarti negatifnya, have been more menjadi superlatif. Apa yang superlatif? Tentang examnya kan? Difficult than that exam. Sehingga jawabannya adalah yes, it's another B. Ketujuh adalah the exam wasn't at all easy gitu ya. Sangat tidak mudah sama sekali gitu ya. Number 8. Oh, ini jelas nih, gampang nih. Ayo, number 8. Are you ready to accept the new position? Udah siap menerima posisi yang baru? Kata second speaker-nya. Nobody wants that job more than I do. Nobody, negatif, wants that job, yang menginginkan pekerjaan itu more. Oke, jadi superlatif. Dia sangat ingin kan? Than I do. Gitu. Sehingga jawabannya adalah A. That's good. She wants that job very much. Ini menjadi superlatif. Very much. Number 9. Yes. Number 9. Ini agak tricky nih. Tapi jawabannya salah satu yang sudah share. Betul nih. Coba yang lain, misal tunggu dong. Kan dia bilang, speaker pertamanya ya, dia bilang, how did you do in the race? Gitu ya, in the race. Sorry. How did you do in the race? Gitu. Gimana waktu hasilnya gitu ya pas lagi balapan gitu ya. Only one person was faster. Hanya satu orang yang lebih cepat. Berarti, in other word, dengan kata lain, kalau hanya ada satu orang yang lebih cepat dari saya, sehingga jawabannya adalah kalau yang D, she was not faster than anyone else. Berarti dia sangat tertinggal dong. Padahal dia bilang hanya satu orang yang lebih cepat dari saya. Kalau yang C, she won the race. Tentu tidak, kan ada yang satu lebih cepat dari saya. Kalau yang B, she was almost the slowest person in the race. Dia hampir paling lambat di balapan tersebut. Lalu tidak, dia kan hanya satu orang yang lebih cepat dari dia. Hingga jawabannya adalah A. Yes, betul sekali. She was second in the race. Dia kedua. Kenapa? Ada satu orang yang lebih cepat dari dia, yang itu juara pertama. Gitu. Yes, dia kan bilang only one person was faster. Faster kan lebih cepat. Gitu. Fast cepat, faster jadi komparatif ya, cepat. Oke. Emang ini nggak ada formula yang tadi ya, nggak ada negatif dan ini. Tapi ini masih ada hubungannya. Ada bagaimana teman-teman bisa mengidentifikasi komparatifnya, faster. Gitu. Hingga nomor 9, yes, jawabannya adalah A. Number 10. Yuk. Do you think that math project this semester was easy? Gitu ya. Math projectnya menurut kamu semester ini mudah? Seldom has a math project been more complicated. Jarang-jarang projectnya math itu more complicated gitu ya. Sehingga berarti apa? Yes, of course A. The math project was extremely complex. Gitu ya, jarang-jarang nggak gampang gitu ya. Berarti ya sangat kompleks dong. So number 10 jawabannya adalah alpha. Alright. Please share how many correct answer can you get through chat box. Yes, a direct message. Yes, no worries. We still have around 7 minutes. Let's do ini teman-teman bisa what do you call it? Akses untuk skripnya di Google Classroom edisi sekarang karena ini udah beres di skill 1 sampai 10. So allow me to go straight to the skill 1 to 10. Ya teman-teman, kalau yang skill 7 10 ini hanya mengecek kemampuan teman-teman di negatif ya. Di negatif, double negatif, almost negatif, lalu juga sekarang negatif fit, komparatif ya. Ini untuk 7 10. Nah, sekarang misalnya mau loncat dulu ke exercise 1 sampai 10. Oke, ini adalah review dari keseluruhan skill 1 sampai 10. Teman-teman silahkan usahakan do your best and then you can see how far your listening skills now gitu ya. Seberapa jauh teman-teman menguasai skill listening. Oke, ini berarti campuran dari semua tipe question dan ini juga cocok untuk mengecek kemampuan teman-teman di segala skills gitu ya dan bentuk-bentuknya. Remember, teman-teman masih bisa lihat pertanyaannya kan? Itu ada salah satu kuncinya. Ketika bisa ngelihat, oke, nomor 1, teman-teman pasti udah bisa nebak itu pertanyaannya tentang apa.
Oke, karena ada preposisi di situ. Oke, teman-teman bisa langsung menerapkan skill-skill tersebut. Alright, let's do the exercise 1 to 10. Wait a second. Time search. Idiot French next semester. Has been Wait. TOEFL Exercise 11. Oh, In this exercise, 11. Wait. Plenty of fluids. Take this medicine. Number 2. Oh, I see. Problem? The committee shouldn't have decided the issue when TOEFL review exercise, skills 1 through 10. Oke, yang ini ya. Let's go. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the tape, and then choose the best answer to the question. Number 1. What should I do to get over this? you should drink plenty of fluids, take this medicine once every 8 hours, and return here to my office next week. Where does this conversation probably take place? Number 2. Did you find anything at the store? I just bought a great shirt. What does the woman mean? Number 3. Did you enjoy the hotel where you stayed in Hawaii? The view of the ocean couldn't have been better. What does the woman mean? Number 4. You look like you're not feeling too well. Actually, I'm just kind of tired. All I need is a bit of rest. What will the man probably do next? Number 5. Do you think that Mary will forgive me for what I did? She isn't exactly an unforgiving person. What does the man say about Mary? Number 6. Has Martha already gone on vacation? She can't take her vacation until next week. What does the woman say about Martha? Number 7. I'm looking for some people who just came into the restaurant. The waitress seated them at a table in the back. What does the woman mean? Number 8. Let's go to the market and get some fresh fruit. I was there this morning, and the market scarcely had any. What does the woman say about the market? Number 9. I'm thinking about taking a few classes at the local adult school. It's never too late to go back to school.
What does the woman mean? Number 10. I don't think I can make it all the way to the top of the mountain. I dare you to try. What does the woman mean? I dare you to try. Okay, let's talk about the answers since the time is almost up, and unfortunately I have another class after this, so we need to finish right on the schedule, which is 7:45. So let's talk about the answer, but you can just check the script on Google Classroom ya, silahkan nanti diakses. Number 1, okay, ini tentang where, okay, where type of question. Berarti ini jawaban nomor 1 adalah A. It's in a doctor office, right? Number 2 is a B. She got a new piece of clothing. Number 3 is also Bravo. The view from the hotel room was spectacular. Number 4, ini berarti pertanyaan tentang what ya. Karena apa yang akan dilakukan setelahnya. Berarti adalah A, take a nap. Istirahat. Number 5 is a Charlie. She generally forgive others. Number 6 is also Charlie. The customer had a table in the back. Number 8, it's a D. There was a scarcity of fresh fruit at the market. Scarcity berarti dari kata scarcely, right? Jadi kata benda. Ada suatu kejarangan, kelangkaan mungkin ya, of fresh fruit at the market. Kelangkaan lebih tepatnya di sini. Number 8 is D. Number 9 is a Bravo. Number 6 it's a Charlie. Nomor 6 itu C. Number 9 is Bravo. And last but not least, number 10 atau number 10 is a D. Nomor 10 itu D. She is challenging the man to make the effort. Kan? I dare you to try. Gitu katanya. Okay. So this is the final answer of exercise 1 to 10. Please share your final answers, or sorry, final results. How many correct answer can you get? And it means that that's your current ability for listening section. Okay, but no worries. I need you to reopen the video, rewatch the video, and then try to relearn again what we have learned, especially for the things like, yes, thank you so much everyone for sharing your answer, well done. Especially for the things that very specifically talking about some formula, seperti kayak tadi ya, kayak negative expression with comparative, itu kan ada formula segala macam. Okay, try to relearn again. But overall, there was a very good job. Thank you so much, everyone. I'll see you in the next meeting. Teman-teman nanti silakan cek di Google Classroom ya untuk file dan juga scriptnya untuk skill 7 sampai 10. Right, thank you so much. Good night and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Yes, you're welcome, Kak Indra. Bye bye. Kak Isham, well done. Yes, bye bye. You're welcome.